Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube video. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Svete Tavite koji se nalazi u Svetoj zemlji. Bila sam u ovom manastiru 2019. kada sam išla na hodočašće u Svetu zemlju. Sjećam se dobro da mi je mama pričala o ovom manastiru i rekla mi je šta trebam da pazim kada sam u ovom manastiru, šta trebam da radim, kako da se ponašam, gdje se nalazi tačno grob Svete Tavite. Bukvalno mi je sve ispričala vezano za taj manastir. I rekla mi je da se većinom taj manastir posjeće kada se vraćamo nazad za aerodrom, jer se nalazi u Jafi, odnosno Tel Aviv, Jafa, tu je aerodrom i zaista je bilo tako. Na naš zadnji dan kada smo se vraćali iz Nazareta smo otišli i u Lod, tu smo posjetili i crkvu Svetog Georgija i sad ne mogu tačno da se sjetim da li smo na kraju posjetili manastir Svete Tavite ili smo prvo posjetili manastir Svete Tavite i onda otišli u crkvu Svetog Georgija. Toga se tačno ne mogu sjetiti. Ali uglavnom sjećam se da je to bio ruski manastir i bio je ženski manastir, odnosno i dalje je ženski manastir. Unutra je zaista divan, veliki je kompleks, veoma je šumovit, ima puno cvijeća, ogromna je crkva u tim nekim crvenkastim bojama. I kada smo se približavali crkvi, s lijevu stranu smo se mogli spustiti kroz jedan put i vidjeli smo jednu kapelu. I kada se uđe u tu kapelu, se ponovo može spustiti nekoliko stepenica i tu se nalazi grob Svete Tavite. Ako ne znate ništa o Svetoj Taviti, stavila sam vam gore link videa o njenom žitju, a i naravno kada ste čitali Sveto pismo, sigurno ste i o njoj pročitali jer joj je spominje apostol Petar. Otišli smo onda u crkvu, bila je ovo fina crkva u tom ruskom stilu, nekako se dugo nisam zadržala u njoj, nego sam otišla onda napolje, kupila nekoliko stvari kod monahinje i onda smo se otišli slikati i baš mi ono bilo drago. Znam da smo kasnije i upoznali drugu grupu iz Srbije. Uglavnom, manastir je zaista divan i vrijedi da se posjeti. Nažalost, uvijek toliko malo vremena provodim u manastirima, tako da se mnogih i detalja više ne sjećam, ali znam kada bi otišla drugi put da bi mnogo više vremena tamo ostala i čak i pričala sa monahinjama i više se posvetila tome da manastir, eto, kako treba upoznam. I eto, to je bio moj boravak u ovom manastiru. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.